سلام سلام ودي يا قري لجوج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بمطبخ الجدة. ايش طبختنا اليوم يا سيام؟ بطاطس حارة. بنسوي بطاطا حارة بالطريقة الأصلية، ماخذتها من شيف لبنانية لها خبرة 50 سنة. حبيت أطبقها وياكم، احنا جربناها ببيتنا كثير وبطبقها أنا وسيام لكم عشانها سهلة، وشغلاتكم أو عاملاتكم أو مناناتكم يسوونها لكم. تفضل سيام قولي لهم. يقولاتشو በጣም ቀላል የሆነ በጣም ከጎበዝ ሼፍ አይተን እኛ ደግሞ ወደ እናንተ ለምን አናመጣም ብለን መተናል። በደንብ ስሩት። አሁን اول شيء صلي على النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. يلا አሁን ወደ አሰራር يلا على طبختنا وطريقتنا ወደ አሰራር يلا تفضلوا። ይሄውላችሁ አሁን እዚህ ጋር 4 ፍሬ ድንች አዘጋጅቻለሁ። አጥቤ አስቀምጫለሁ። እንቀቅለዋለን። بطاطس نغسله وننظفه وبعدين نسلقه። እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ትንሽ ልጬ አዘጋጅቻለሁ። አንድ ራስ ثوم راس ثوم تقول سيام كامل وفلفل حار እና እዚህ ጋር ቃሪያም ታቃጥለዋል። الفلفل 2 ፍሬ። الفلفل الحار اختياري على حسب مزاجكم قولي لهم سيام. እናንተ እንደፈለጋችሁት ነው ቃጠሎውን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቂቤ ወደ 120 ግራም የሚሆን ቂቤ አዘጋጅቻለሁ። زبده تحطها على حسب الحاجه እንደፈለጋችሁት እናንተ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከዝበራ አለኝ በትናንሹ የተከተፈ። كزبره خضراء مغسوله ومقطعه. እዚህ ጋር ጨው አለኝ 1 ማንኪያ። ملح. እዚህ ጋር ከዝበራ ፓውደሩ አለኝ። كزبره ناشفه لازم منها. እዚህ ጋር ፍልፍል حار بالزيت زيتون بزيت زيتون. فلفل احمر حار ماخذينه من هلا شيلي. انا حطيت لكم حسابها يجنن مره حلو እና በጣም አሪፍ ነው። አሁን ወደ አሰራራችን يلا። እዚህ ጋር ያውላችሁ ድስት አዘጋጅቻለሁ። ከትኩስ ውሃ ጋር ድንቼን አረግና እንቀቅለዋለን። 5 ደቂቃ ብቻ ነው የምንቀቅለው። نسلق البطاطس على النار 5 دقائق ل5 ደቂቃ ብቻ عشان بس حنا يستوي ويصير مقرمش። እናወጣውና ለአጠባበስ እንዲያመች ማለት ነው። ይሄው ድንቻይን ለ5 ደቂቃ ቀቅዬ ተመልሻለሁ። ግማሽ ቅቅል። الحين سلقنا البطاطس 5 دقائق سيام بتقطعه. እንወስድና በግማሽ እንዲንቆርጠዋለን። ከዛ አሁንም እንዲያመቸን شويه كبريها ايوه በግማሽ እንደዚህ قولي لهم بالقشر ከነ ልጫጩ ነው መሆን ያለበት። ከዛ እንደዚህ ወስደነው በግማሽ አሁን ሙካባት ማለት እንደዚህ አድርገን እንቆርጠዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ለአጠባበስ እንዲያመች ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የቆረጥኩትን ወስጄ እንደዚህ አስቀምጣለሁ። አሁን ቆርጠን ከፈለግን በዘይት እንጠብሳለን፣ ከፈለግን ደግሞ በኤር ፍራየር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። اي وريهم تقطيعته. አሁን አያችሁ እንዴት እንደተቆረጠ። እንደዚህ ነው የተቆረጠው። الحين نقليه بالزيت بعد ما تخلص سيام. ሁሉንም ከትፌ በዘይት አጠባበሱ ላይ እንገናኛለን። او نحط عليه زيت زيتون ونشوي بالاير فراير ወይ በዘይት ዘይቱን አርገን በኤር ፍራየር እንትን እንለዋለን ማለት ነው። بس الطريقه الاصليه انه ينقلب بالزيت يا سيام، ግን ትክክለኛው በዘይት ነው የሚጠበሰው። لكن اللي بيقلل دهون يعني يسوي الطريقه ብዙ ዘይት ካልፈለጋችሁ በኤር ፍራየር መስራት ትችላላችሁ። يلا الحين بعد ما سلقناه وش سوينا يا سيام؟ نقليه. ከቀቀልን በኋላ አሁን እንጠብሷለን። እንደዚህ በማንኪያ አንስታችሁ ማለት ነው። علميهم شلون يقولون؟ ምክንያቱም እንትኑ ዘይቱ ትኩስ ነው እንዳትቃጠሉ። ይኸው እንደዚህ هو حار ما تحطونه تشيلونه بيدكم، تشيلونه بالملعقه تقول سي. በእጃችሁ ሳይሆን በማንኪያ እንደዚህ أيوة. ያነሳችሁ ትጨምራላችሁ። ما هو كله حطي نصه حركيه يلا يلا قولي لهم አሁን እንደዚህ ما تحطونه كله وتحطون نصه አትጨምሩም፣ ትንሽ ነው የምትጨምሩበት እኩል እንዲመጣ علشان يطلع مقرمش قولي لهم. እንትን ስትበሉት እንትን እንዲሆን ክሪስፒ እንዲሆን ማለት ነው። قولي احنا بنسوي لكم بالطريقه الاصليه ትክክለኛውን አሰራር ነው እኛ እየሰራንላችሁ ያለ ነው። ولكن عادي انكم تشوونه بالاير فرايد. ግን ከፈለጋችሁ እናንተ በኤር ፍራየር መሽዊ ማድረግ ትችላላችሁ። بس هي طريقته كذا مقلي. ግን ትክክለኛው እንደዚህ ጥብስ ነው። الحين تحمر البطاطس. አሁን ይኸውላችሁ وريهم يا قربي لما الكاميرا. ተምሯል። قربي لما الكاميرا. ايوه قربي قربي وريهم. አያችሁ ايوه ያው حلو مره. يلا الحين አፈሶተ يلا قولي لهم. እንደዚህ ታረጉና ያው ወይ ايوه يلا الحين نكمل الباقي كله ونوريكم الصوص. ጨርሰን እንመለሳለን። الحين نسوي الصوص حق
البطاطا الحرة. አሁን ሶስ እንሰራለን ለድንቹ የሚሆነውን ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን راس الثوم قولي لها حطينا ከዛ እዚህ ጋር ቃሪያ አለኝ بتحط الفلفل بس حنا ما نبغى حار مرة سبايسي እንደዚህ አድርገን حبة واحدة بس حبة واحدة بس አንድ ፍሬ أيوة እንደዚህ አድርገን ፍሬውን እናወጣለን ማለት ነው تشيل الحبوب اللي داخل البذور عشان ما يجي حار ብዙም حار እንዳይሆንባችሁ እንደዚህ ما يصير حار برا ታላችሁ ፍሬውን በቅድሚያ ነጭ ሽንኩርታችንን እንፈጫለን ከዛስ ነጭ ሽንኩርታችንን እንደፈጨን طحنت الثوم صيام እዚህ ጋር ቅቤያችን بس قطعة واحدة خذي بالعافية ቅቤውን እንጨምራለን اثنتين لازم يعني حركات الصيام خلاص لازم اخذه اوكي يلا ከዛ አሁን ቅቤያችንን ደግሞ እንፈጫለን አሁን ከዝበራችንን እንጨምራለን طحنت الثوم مع الزبدة والفلفل الحار አሁን ከዝበራችንን እንጨምራለን الحين بتحط الكزبرة الخضراء كلها ሁሉንም አሁን ጨው እንጨምራለን حط الملح ትንሽ ايوه ከዛ እዚህ ጋር ከዝበራ አለኝ كزبرة اعطي ملعقة ملعقة كاملة አንድ ማንኪያ ከዝበራችንን ملعقة واحدة كبيرة በትልቁ እንደዚህ احنا طاحنينه فرش تونا ትኩስ ነው የተፈጨው كزبرة ناشفة ደረቁ ማለት ነው يلا اطحنيه አሁን ወደ መፍጨቱ እንሄዳለን هذا الحين تحطين وش يا سيام هذه ቀዩ ሶስ ነው የምንጨምረው ትንሽ ላይ ለስለስ እንዲልልን بس حق هلا شيلي احنا نتعامل معها ما شاء الله يهبل شغلها طلبوا ايوه اطلبوه مره يجمل حلو هي تطبخ بسم يلا. الله الحين تخلطينه يولاችሁ አሁን ሶሳችንን ጨርሰናል ያው شوفوها هذه طحناها እንደዚህ አርጋችሁ በሳህን ታረጉና ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣችሁ ለፈለጋችሁት ነገር ላይ መጠቀም ትችላላችሁ متى ما بغيتوها تصير جاهزه عندكم تاخذون منها ملعقه وبنعلمكم كيف التكنيك አሁን እናሳያችኋለን እናቴን ሽታው በጣም ደስ ይላል እውነት ስሩት በጣም ሽንኩርቱ ከዝበራው ቃሪያው ያለው በቃ ምን ልበላችሁ ቅቤው ሽታው በጣም ደስ ነው የሚለው جربوها مره ريحتها تهبل مره حلو አሁን ሁለት ማንኪያ እንጨምራለን ከቅድሙ حط ملعقتين كبار نذوبها ማንኪያ ሁለት አሁን እናንተን እንለዋለን خلي بس تذوب እስከሚል ድረስ እንጠብቀዋለን الحين شو نسوي سيام አሁን እንደዚህ ላይ ወለ እናረጋለን نكبها على البطاطا الحرة كلها ሁሉም ላይ እንደዚህ እንጨምራለን الحين قلبناه زين مرة ونحطه بصحن التقديم ቀላቀልን አሁን ደግሞ እንደዚህ አይነት ሳህን አመጣና ደስ እንዲላይን በእንደዚህ አይነት ሳህን አደርጋለሁ الحين جاء نسوي تجميل للصحن كزبرة تشقالين كزبرة تنش طالت على رقبتها اي سوي لها مكياج ها كذا كزبرة ناشف تنش كزبرة ناشفة اوكي ندرقالن عاد انا من عندي اضافة دبس اوف صبيت مرة دبس الرمان دبس رمان او ليمون تبون تحطون ليمون حطوا ليمون على كيفكم ليمون اصير ليمون كفلقاتشو مبتاچو نو እናንተ እንደፈለጋችሁት ማለት ነው بالعافية علينا بالعافية خلينا نذوقها يلا نذوقها دوقي ماما ما شاء الله ما شاء الله على الزين ما شاء الله طبوها شوفوا سووها واو هذا المطلوب شفتوا بطاطا حارة جنن 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 لا تفوتكم واللي يبغى يحط عصير ليمون حط عصير ليمون والفلفل فيه تراه مدروس فلفل مجمر كالعرف لايك شير كومنت تعالوا اصفر احمر بهارات اطلبوا بهارات عندنا بفيات اطلبوا بعد وين وصلتنا كم وصلنا ما شاء الله 200,000 200,000 وصلنا شكرا لكم شكرا እናመሰግናለን 200,000 ገብተናል እናመሰግናለን ባይ ባይ باي باي